दर्शक बंधु ए संसार रे अनेक प्रकार चोर अछंती। किए धन चोरी करे तो किए टंका पैसा, किए सोना चोरी करे तो किए अन्य किछि बासन कुसन मध्य चोरी करती। विभिन्न चोर विभिन्न प्रकार रे ए संसार रे थांती। मन चोर ठू आरंभ करी धन चोर पर्यंत अनेक प्रकार चोर अछंती। तो जेते चोर अछंती समस्ते लुचेई राति रे चोरी करती, किंतु ए विश्व रे एमिति एक चोर अछि जे कि समस्त को आगरे देखेई चोरी करे, ताहार केही किछि करि पारंती नाही। लोक माने देखु थांती, दिन हो बा राति हो, तार जेते बेले इच्छा हबो से सेते बेले चोरी करि नेबो, ताहार केही किछि करि पारंती नाही। एवं ता आगकु मध्य केही काहार जीवार क्षमता मध्य नाही। से चोर जनक किए? दर्शक बंधु, आज आपनकु मैं एक गप माध्यम रे कहिबी। गोटे गपटी कहूची, आपण माने आरंभ शेष जाए देखंतु। यदि वीडियो को लाइक करना वीडियो गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब कर देबे। दर्शक बंधु, मधुपुर नाम रे एक गाँ थिला। सेठी गोटे बुढ़ी माउसी गाँ बाहर रे कोड़ियाटीए करी रहुथिला। तार छेली पले थिले, प्राय 40 रु 50 टी छेली हेबे। बुढ़ी माउसी से छेलींक जोगु ही तार पेट पोषी पारुथिला। से प्रत्येक दिन सकाळु उठी छेली चरेवा पाई जाए एवं संध्या हेले आसी ता छेली गुहाल रे छेली मानकु बांधी सही द्वार पिंडारे सोई पड़े। दिनकर कथा, दुईटी चोर चोरी करिया पाई आसिले। से गाँर बहुत दिन धरी अनेक घरु से चोर दुई जन चोरी करिथांती। से दिने चिंता कले जे बुढ़ी माउसीर तो केही नाहंती, से एकुटिया ता छेली आजी चोरी करि नबा। तो यही भाबी दुई जन चोर राम आउ श्याम से जाई पहुंचिले बुढ़ीर घर पाखकु। जेतेबेले से एक गोटे गछ उपरे चढ़ी बुढ़ी को देखिले। बुढ़ी चेता थिला, सोई नथिला। किछि क्षण देखिला परे बुढ़ी ता बिछଣା पारी बिछଣା उपरे सोई पड़िला। सही समय रे दुई जणक गछरु ओल्हे आसी बुढ़ीर गोटिए छेली फिटाई ताकू नहीं जाउथिला। से नहीं जीवा समय रे छेलीटी बोबाई देला। सही समय रे बुढ़ी माउसी उठी तांको पाखरे जाई पहुंचिला। तो से देखी डरी धाई पळौथिले, किंतु बुढ़ी माउसी कहला, डरना डरना, ए मो पाखकु आस। दुई जण जाई बुढ़ी माउसी पाखरे बसिले। बुढ़ी माउसी की क्षमा मागिले, किंतु बुढ़ी माउसी तांको क्षमा करिदेला एवं एक सुंदर कथा कहला। कहला, तुमे किए? ने से माने कहले, आमे हेलु चोर। प्रत्येक दिन प्रत्येक लोकंक घरु चोरी करी आमर पेट पोषी थाउ। सेतेबेले बुढ़ी माउसी कहला चोरी करिवाटा ठीक नुहे। ए पृथ्वी रे एमिति एक चोर अछि, तुमे माने तो राति रे चोरी करुछ, किंतु से दिन रे मध्य राति रे मध्य तार जेतेबेले इच्छा से चोरी करी नै जाय। एवं तुमे चोरी कले माड खाउछ, ताकू केही बाड़ेयार साहस कहार न थाए। कहा पाखरे मध्य क्षमता नाही जे से चोर को बाड़े परिबो। चोर दी जणक आश्चर्य होई ताको कौतूहल हेले ए विषय रे सुनिया पाई बुढ़ी माउसी को पचारले। बुढ़ी माउसी कहला जणे राजा थिले। से प्रजा मानंकु एते देखा सुना करू नथिले, प्रजांकर दुख मध्य एते बुझु नथिले। तो सेठु जणे गरीबटी ता पाखरे खाइबाकू नथिला। से राजांको पाखरे जाई गुहारी कला, किंतु राजा ता कथा सुनिलेनी, ताकू बाड़ेई घौड़ाई देले। से चिंता कला जे आजी मु राजांको घरु पसी चोरी करिबी। यह भाबी राति अधरे से लोकटी राजांको घर भितरे पसी ताकर गंता घरु
ଚୋରି କରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସିପାହୀ ବା ସୈନିକ ମାନେ ଦେଖିଲା ପରେ ତାକୁ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଧରି ଆସିଲେ ଏବଂ ତାକୁ ବନ୍ଦୀଶାଳାରେ ରଖିଦେଲେ। ନିର୍ଧମ ମାଡ଼ ମାରି ତାକୁ ବନ୍ଦୀଶାଳାରେ ରଖିଦେଲେ। ସେ ଲୋକଟି ବହୁତ ଦୁଃଖ କଲା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ଡାକିଲା। ତ ସେହି ସମୟରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ରାଜାର ଯେଉଁ ବଡ଼ ପୁତ୍ର ତାର ଜୀବନ ଅକାଳରେ ଚାଲିଗଲା ଏବଂ ସେ ଯେତେବେଳେ ସବୁ କନ୍ଦାକଟା କଲେ ସେ ଲୋକଟା ପାଖକୁ ଖବର ଗଲା ଯେ ରାଜାଙ୍କର ବଡ଼ ପୁତ୍ର ମରିଗଲା। ସେତେବେଳେ ସେ ଲୋକଟି ଟହ ଟହ ହୋଇ ବଡ଼ ପାଟିରେ ହସିଲା। ତ ଲୋକମାନେ ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଯେ ଇଏ ହସୁଛି କାହିଁ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ତ ସମସ୍ତେ ଯେହେତୁ ରାଜାଙ୍କର ବଡ଼ ପୁତ୍ର ମରିଯାଇଛି, ଗାଁ ସାରା ଲୋକ କାନ୍ଦୁଥିଲା ବେଳେ ଏ ଲୋକଟି ହସୁଛି କାହିଁକି? ତ ରାଜା କହିଲେ, କିଏ ଏଭଳି ଦୁଃସାହସ କରୁଛି ତାକୁ ମୋ ନିକଟକୁ ନେଇ ଆସ। ସୈନିକ ମାନେ କହିଲେ, ଯେଉଁ ଚୋରଟିକୁ ଆପଣ ବନ୍ଦୀ ଘରେ ରଖିଛନ୍ତି ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅର ମୃତ୍ୟୁ କଥା ଶୁଣି ହସୁଛି। ତ ସେହି ସମୟରେ ରାଜା ଅତ୍ୟନ୍ତ ରାଗି ଯାଇ ତୁରନ୍ତ ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ ଯେ ତୁମେ ଯାଇ ସେ ଚୋରକୁ ମୋ ନିକଟକୁ ନେଇ ଆସ। ସୈନିକମାନେ ରାଜାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ଯାଇ ଚୋରକୁ ବାନ୍ଧି ରାଜାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଣି ଉପସ୍ଥିତ କଲେ। ରାଜା ଅତି ରାଗରେ ପଚାରିଲେ, ଆରେ ତୁ ମୋ ପୁତ୍ର ମରିଯାଇଛି, ସମସ୍ତ ଲୋକ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ତୁ ହସିଲୁ କାହିଁକି? ତତେ ଆଜି ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେବି। ତ ସେହି ସମୟରେ ଲୋକଟି ଆହୁରି ଜୋରେ ହସିଲା। ତ ସେତେବେଳେ ରାଜା କହିଲେ, ତୁ ତୋ ଜୀବନକୁ କଣ ତୋର ଭୟ ନାହିଁ? ତୁ ଏତେ ଜୋରେ ହସୁଛୁ କାହିଁକି? ତ ସେତେବେଳେ ଲୋକଟି କହିଲା, ମଣିମା, ଆପଣ ମୁଁ କଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ନିଜର ପେଟ ପୋଷିବା ପାଇଁ ଚୋରି କଲି ବୋଲି ଆପଣ ମୋତେ ମାଡ଼ ମାରି ନେଇ ବନ୍ଦୀଶାଳାରେ ରଖିଲେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେବେ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଜୀବନକୁ ଯିଏ ଦିନ ଦିହିପରେ ନେଇଗଲା ତାର ତ ଆପଣ କିଛି କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ରାଜା କହିଲେ, କିଏ ନେଇଗଲା? ଲୋକଟି କହିଲା, ଯେଉଁ ଯମରାଜ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅର ଜୀବନକୁ ଦିନ ଦିହିପରେ ଚୋରି କରି ନେଇଗଲେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କୋଉ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ? ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେବେ ନା କାରାଗାରରେ ବନ୍ଦୀ କରିବେ? ସେତେବେଳେ ରାଜାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଚକ୍କର ଖାଇଗଲା। କହିଲା, ମଣିଷଟି କହିଲା, ଚୋରଟି କହିଲା, ଯମ ଆଉ ମୋ ଭିତରେ ଫରକ ହେଲା, ମୁଁ ମୋ ପେଟ ପାଇଁ ଚୋରି କରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମାଡ଼ ଖାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବନ୍ଦୀଶାଳାରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯମରାଜ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇଗଲେ। ସିଏ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭୟରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କେହି କିଛି କରିପାରିବେନି ଏବଂ ତୁମେ ଯେତେ ବଡ଼ ରାଜା ହେଲେ ବି ତାଙ୍କର କିଛି କରିପାରିବନି। ତ ରାଜାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ ଚେତା ପଶିଗଲା। ସେ କହିଲା, ରାଜା ଭାବିଲେ, ମୁଁ ଏଇ ନିରୀହ ଲୋକଟାକୁ ବାଡ଼େଇଲି, ସିଏ ଚୋରି କରିଥିଲା ନିଜ ପେଟ ପାଇଁ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଏ ଯମରାଜ ମୋ ପୁତ୍ରଟିର ଜୀବନ ନେଇଗଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କର କିଛି କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ତ ସେ ଲୋକଟିକୁ ସେ ମୁକ୍ତି କରିଦେଲେ ଏବଂ ତାକୁ ଧନ ଟଙ୍କା ପଇସା ଦେଇ ବିଦାୟ ଦେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ନେଇ ତାଙ୍କର ସଂସ୍କାର କଲେ। ତ ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀ ଏଇ କଥା ଚୋର ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲା। ତ ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀ କହିଲା, ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ ଦେଖିଲ, ତୁମେ ରାତିରେ ଚୋରି କରୁଥିଲ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଏକ ଚୋର ଅଛି ଯେ କି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଚୋରି କରିକି ନେଇଯାଏ। ତ ଏ ଜୀବନଟା ଅତି ଅଳ୍ପ ଦିନ, ତେଣୁ ଭଲ କର୍ମ କଲେ ତୁମକୁ ଲୋକମାନେ ଭଲ କହିବେ, ବା କହିବେ, ମରିଗଲା ବେଳେ ଆହା ପଦେ କହିବେ। ଯଦି ତୁମେମାନେ ଖରାପ କାମ କରିଥିବ ତାହେଲେ ତୁମକୁ କେହି ଭଲ କହିବେନି, ତୁମେ ନର୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୁଙ୍ଗିବ। ସେହି ଯମରାଜ ହିଁ ତୁମକୁ ନେଇ ତେଲ କଡ଼େଇରେ ପୁରେଇ ଛାଣିବେ, ତୁମକୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେବେ। ତ ଚୋରମାନେ ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀର କଥାରେ ହଁ ମାରି
ତାକୁ ନମସ୍କାର କଲେ ଏବଂ କହିଲେ ମାଉସୀ ଆଜିଠାରୁ ଆମେ ପରିଶ୍ରମ କରି ବଞ୍ଚିବୁ, କୋଉଦିନ ବି ଚୋରି କରିବୁ ନାହିଁ। ଏହା କହି ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ସେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଚୋରି ଛାଡ଼ି ଦେଇ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ପଳେଇଲେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋତେ ଜଣେଇବେ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।